Kaya pang 155 yan. Ay, check mo, 155 yan. Picture lang po sa. Dalawa lang yung sirabo. 155 yan. Ayan o. Diba? 155. Pag naputol agad. Yun ang issue ng sniper ngayon eh. Madali maputol. Yan pa lang ata, 4 months. 4 months. Eh sa akin, ilang taon na to, minsan pala naputulan yan, no? Ganda na motor nila sa. Thank you.